So we have another property for sale. This is along National Highway, no? 1,000 pesos per square meter net. The size is 3,200 square meters. Located in Barangay Tanghaligi, Talibon, Bohol. So, kilid siya sa kuan guys, sa Taytayan din sa Tanghaligi. The property is or has a perimeter fence, no? Na siya mga koral. Nindot ni siya guys, mag-commercial ka sa front, then residential ka sa likod. Then it is along the river. So kung gusto siya kang magpigiri, okay sad kayo kay sapa man sa likod. Maghimog yung septic tank pero imo sa nang mao gani pabor ka ng daplin og sapa kay kung magpagkaagas kas tubig nimo okay ra gyud. Murag makayano ra jud ka o palusot ba. Pero dili but pasabot guys nga imong hugaw adto gyud dito. Nagod gyapon na septic tank. So ato gyung i-proper gyapon ko. Labi na magpigiri ta. Or any kinds of kanang livestock supply, no, mag poultry bata pwede ra gyapon. It's along highway siya, which is ideal for commercial. Pwede ba ka mag sand and gravel diri guys, kaya nimo kay along highway gyud siya. There are so many trees, no, coconut, gimelina na gani gitawag og kaimito, which is star apple, banana trees. So okay sa jud kayo guys, no, daghan sa lubi. There's also bamboo trees, masay naka advantage, no. So again, barato raman pero mara sa fix ra gid. Actually man gud guys, kung ato paning kargahan capital gain docs ta mo taas naman. Pero wa man ta masayod god in the future kung nagay interested nya kung mo-offer yun data. So, takay bao manggod kay usahay manggod ning pagbaligya na manggoy seller nga mo sugot ra gyud mo grab ra gyud primero marag gahi pero kadugayan mo kuan. So wala ni problema parte sa amo nga side as agents or broker kay mga yo ra man tag ginagmay pod. At least lang pod ba. Maka 5% tawa na kumbate na. Importante nga mabaligya. So this is the back portion guys, no. Nindot na. Okay. Again, this is the kuan. Akato nga back portion man tong sapa guys, the river. Then here comes the drone video, no, facing na sa property. So nindot kay ni kay pang commercial gyud. So manay naka-advantage na to ni. See? Yeah. Lugay kay nakalupad si drone da. Guys, mao gini ang front, no, ni payag diretso gyud na. So Tanghaligi, Talibon, Bohol is few minutes drive from town proper. Then diri guys daghan na yung mga commercial, nagkabibo na gyud ba. Then matokag Cebu, again, it's just only few minutes drive gyud, no. Mga 20 minutes drive. Abot na ka sa Tapi Port. Pag abot nimo si Tapi Bohol Port, na daghang para sugbo dia, na mga gitawag og ocean jet. Mga bangka, no. Mga dagko gyapon Cebu City gyud na guys, or Lapu-Lapu City and Cordoba. Na ay mga ruta dia paingon Cordoba. So kung ikaw taga Lapu-Lapu or Cordoba, nindot ninyo guys. Or investment na to ni okay ra gyud, no. Pero again ni kuan gyud si owner ha, ni final gyud nga mao gyud ni iyang presyo 1,000 pesos per square meter. Pero again you can have your suggest your price. Tay mahimo na kung mao gyud diet ato ang kuan, pero nagdepende na yes or no ra gyud na ni owner. So at least natay property ngon ani guys, okay sa jud kayo. So nindot guys, nindot kayo. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel.